बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरामी कदर, जैसा कि कुरान की तिलावत आपके सामने पेश की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह पहला पारा मुकम्मल हो चुका है। आज मैं पारा नंबर 2 से आगाज करने जा रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह मेरा पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और सबको सुन सुनाकर अमल की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली तिलावत आप तक पहुंच सके। आइए समाप्त फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु सुफ़ाहाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि वयकूना अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। वमा जअलना अल-क़िबलता अल्लती कुनत अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबि'u अर्रसूला मिम्मन यंक़लिबु अला अक़बैहि वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह। वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस्समाइ फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहु लहक्कु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। वलइन अतैता अल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिअू क़िबलतक वमा अन्त बिताबि'in क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबि'in क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو
عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم